Chinese Mandarin language is not harder than you think. Hanbang Class has more Chinese courseworks and efficient materials to help you get it easier. We will also update every week. Let's subscribe and learn more here. Enjoy with us, Hanbang Class. HSK 标准教程是一套专门针对 HSK 考试编写的考教结合教程，从内容到形式与考试全面接轨。本书是第3级课本，配套录音录有每课的课文、生词、朗读练习等内容。北京语言大学电子音像出版社录制、出版、发行。HSK Standard Course is a series of course books on HSK, which combines testing with teaching and matches the test in all aspects, from the content to the form. This is the CD for Textbook 3, including the recording of the texts, new words, and reading aloud exercises in each lesson, recorded, published, and distributed by Beijing Language and Culture University Electronic and Audiovisual Press. HSK 标准教程3 HSK Standard Course 3. 第11课，别忘了把空调关了。Lesson 11. Don't forget to turn off the air conditioner. 课文1，在教室。Text 1. In the classroom. 我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书。帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。生词： New words. 图书馆、借、词典、还、灯。课文2，在会议室。Text 2. In the conference room. 会议结束后，别忘记把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话。他已经到北京了？是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。生词： New words. 会议、结束、忘记、空调、关、地铁。课文3，在客厅。Text 3. In the living room. 还差1双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。真的啊，我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。医生说你爸爸1口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。生词： New words. 双、筷子、啤酒、口、瓶子。课文4， Text 4. 这个笔记本电脑我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第1件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？生词： New words. 笔记本电脑。
电子邮件。习惯。练习1，朗读下列短语和句子。Exercise 1. Read the following phrases and sentences aloud. 1. 关。关灯。关门。关电视。离开教室的时候，记得把灯关了。2. 借。借书。借钱。借我用用。我去图书馆借本书。3. 结束。学期结束。还没结束。结束了。会议结束后，别忘了把空调关了。4. 口。一口水。喝一口。吃几口饭。你爸爸一口酒都不能喝。5. 习惯。好习惯。学习习惯。还没习惯。我已经习惯用电脑来学习和工作了。